নাম্বার কিতাব ছবি। যিশু মহাশয় অড় আরোগ্যকারী। যিশু মহাশয় সিদাইতে হাগা অড় মিশিকো ইসু সহায় দেলা হিজু পের ধারতি রেন শ্রেষ্ঠ মহাশয় লতে নাপামাবু নেন মারাং মহাশয়া নুতুম যিশু খ্রিস্ট কেসেট আয়ুমে আবু আর ছবি কবু নেলেয়া অকো ইনতাম সাডি আয়ুম মেয়ে পে ইনতাম কাগজ উল্টায় পে বানাম রেন সাডি হিজু পে নাহা দো এটেজ এবু। ছবি নাম্বার 1 যিশু আবুয়া মহাশয় নেতারে যিশু খ্রিস্ট আ ছবি নেন হড়ককে ঈশ্বর কাজিয়া কথা নাই ঈশ্বর অকো মিট মাত্র স্বার্থী ঈশ্বর অকয় আবুকে সিরজাও কাতবুয়া যিশু ঈশ্বর আ তাইতে হিজু লেন আয় এনা মেনতে ইনি ঈশ্বর আ সবের বিষয় সারি ঈশ্বর সবের হড়ককে ভালোবাসাও কে কয় কিন্তু পাপ আর অন্যায় কামি কেতেন ঈশ্বর তাইতে সাঙ্গিং কো সেনো জানা যিশু হড়কো তারে কাথনি কেদায় চিলকাতে ইনি তা সেন ধাড়িয়াবু যিশু যে কাথনি লাই এন বিতারেতে চিমিন্ঠো কাথনি কাজিয়া পেয়াই আয়ুমে পে তাহলে আপে স্বার্থী ঈশ্বরকে সারি পে। ছবি নাম্বার 2 বাড়িয়া ওড়া নেন ছবিরে বাড়িয়া ওড়া সম্বন্ধে মিয়ান কাথনি লেয়া নেন ওড়া যিশু দিরিতে বাইয়াকান তাইন কেনা এনার এন ভিত্তি খুব গি মজবুত তাই কেনা অকো ইনতাম হয়গামা হিজুগা ইনতাম এন ওড়া কা হাদুড়োয়া এটা ওড়া গিতিল চেতান রে বাইয়াকান তাই কেনা অকো ইনতাম হয়গামা হিজুলেনা ওড়া ঠো হাদুড় জানা নেলেপে ডুবা দাতে আতু সেন ওতানা যিশু কাজি কেদায় হড় ঠো দিরি চেতান রে বাইয়াকাতে ইনি তো বুদ্ধিমান হড় আবুয়া জীবন কেও পেড়ে যান ভিত্তির চেতান রে বাই লাগাওয়া আবুয়া পেড়ে যান ভিত্তি হুইও তানা যিশুতে বিশ্বাস আর যিশু আ শিক্ষারে বাধ্য তাইন ঈশ্বর আ সম্পর্কে শিক্ষারে বাধ্য তাইনলে রে গজ তায়মতে শয়তান আবু আ জীবনকে কায় ধ্বংস ধাড়িয়ে আবু জীবন রে কষ্ট হাডো সমস্যা হিজুলে রেও আবু পেড়েতে তিঙ্কু ধাড়িয়াবু। ছবি নাম্বার 3 মার্শাল নেল লাইতে নেলেপে নেট ছবিরেন হড়কো তিইরে মার্শাল মেনাগা মিয়ান হড়ো মার্শাল সাব কাতে চেতান রে দহ কেদায় যেন নুবারেন হড়কো সবের কো মার্শাল কো নামেকা আর মিহুর হড়ো আয়া মার্শাল কে বলতে হারুক কেদায় বল রেন লাতারে দহ কেতেন যেতায় মার্শাল কাকো নাম লাদাকো আয়ুমে পে যিশু কে নে ধারতি রেন মার্শাল কাজি উতানা কারণ যিশু ঈশ্বর তা সেনো রেন তায়মতে উদ্বাদ তানা যিশু হড়কোকে কাজেত কোয়ায় যে আপে এটা এটা কোকে সাহায্য কপে অকো ইনতাম আবু এটা হড়কোকে বু সাহায্য কবু যিশু কাজিবু কাজিয়া কোয়া ইনতাম ইনকু ঈশ্বর তা সেনো লাইতে হরাকো দাঁড়ায়াকো আবু ইনকু তারে মার্শাল লেকা মেনাবু আবু জীবন রে বুগিন কামি বুগিন জীবন যাপন ইনকুকে যিশুকে বিশ্বাস লাগা তিনতে সাহায্য কোয়ায় এটা হড়োকে মার্শাল নেল চিকা কপে। ছবি নাম্বার 4 প্রতিশোধ নেলেপে নেতারে মিহুর নিষ্ঠুর রোমিও সৈন্য মিহুর জিহুদি হড়কে হুমালা যায় সৈন্যঠ এন হড়ো লিজা আউ কেদায় এন হড়ো চিকায়ায় যিশু হড়কোকে শিক্ষা এমাত কোয়ায় অকয় কো আপেয়া অন্যায়াকো ইনকুকে প্রতিশোধ আলোপে আউয়ে যদি অকয় কো এটা কোয়া ক্ষতিয়াকো ইনকুকে শাস্তি এম
जारूर ताना नेया ठीक काजी किंतु नेया विचार दो ईश्वर गी आउए इनी सारिया अकोय प्रकृत दोषी अकोय को दोषी इनकू सोबेर को के ईश्वर शास्ति एमा को आए इनी इनकू के जिनित अथवा गज तायम ते नरक रे शास्ति एमा को आए जदि आबू प्रतिशोध बु आउलाइते बु चेष्टाय ताहले ईश्वर के दुकु बु एमाई ताना और इनी जा विरुद्ध रे बु पाप लादा अकोय को आबू आ चेतान रे अन्याय लादा को इनकू शास्ति आबू ईश्वर आ चेतान रे बु अड़ाई काबू। छवि नंबर 5 ईश्वर ता बिनती ने छवि रे बाहर होड़ो को के ईश्वर ता बिनती तेबू नेल लाकिना मिहुड़ होड़ो होरा रे तिंगू के तेन मारांगी बिनती ताना इनी नाम ताना होड़ो को इनी के को नील नामी का हाडो आया प्रशंसा हुयो का इनी हुयो ताना मिहुड़ भंडो होड़ो ईश्वर नेकान बिनती रेन उत्तर काय एम ए जिसु काजी का दाय अकोय इंताम आबू बिनती आबू इंताम आबू जेनो गोपन जागा रेबू सेनोका एटा होड़ो के नीलीपे इनी ओड़ा बितारे ओक्तारे ईश्वर छाड़ा एटा को काको नेल नामिया को एंतारे बिनती ताना ईश्वर लोते अंतरते नम्र सहकारे बाकार ताना ईश्वर नेकान होड़ो को आए बिनती रे उत्तर एमे बिनती केतेन आबू के अवश्य ईश्वर आ प्रशंसा लगावा आबू के इनी जाता अनुरोध लगावा जेनो इनी आबू के शायताना होराते पाप होराते आत्कान खराब होराते रखा बुआ एटा को लाइते बिनती आबू हाडो रोज हुलांग आबू आ जा दरकार ईश्वर ता आशी आबू। छवि नंबर 6 ईश्वर तेयारा का धरती रे मंदता ने छवि रे होड़ो के बुगिन होड़ा नहाला को खराब होड़ो तान को केवल मियत कान बिठा रे इनकू आगाछा को रोय लादा को कारण नेन बिठा मालिक रेन शत्रु को ताइन केना को नेन ओतेरेन मालिक नेन आगाछा परिष्कार काय धाड़ी ताना कारण बुगिन दारू को नष्ट छाबाया इनकू के जुदा लाइते फसल का उठाव शांते आज के अपेक्षा लगावा ईश्वर ठीक एन ओतेरेन मालिक लेका तानी नेन धरती रेन ईश्वर बुगिन होड़ो को लोते शैतान खराब होड़ो बाई काट को आए किंतु अको इंतम समय हुयुगा जिसु हाडो हिजुगा अकोय इनी के को विश्वासिया और आज के को अतंग लाजा को एन बितारेते इनी शैतान और खराब होड़ो को के बाछाई को आए खराब होड़ो को के इनी नारक रे सेंगेल रे हुरंग को आए और अकोय को आज के को अतंग लाजा इनकू के अनंत काल ईश्वर आलोते ताइन लाई हुंडी को आए। 7 नंबर छवि ईश्वर आहन नेलेपे मिद दिन चिमिनछान होड़ो को आको हन को के जिसु ताको आउले को इनकू नाम के ना को जे जिसु आको हन को के चापू को आए आज आको लाइते ईश्वर ताए पिंती का मेनते जिसु चेला को हन को के फारका लाको ताइन के ना को जिसु चेला को चेतान रे असंतुष्ट जाना और काजी केत को आए हन को के इन्याता हिजू चिका को पे कारण सिरमा राज नेन रकम होड़ को गी जिसु आया चेला को के हाडो काजेत को आए जदि आपे कापे परिवर्तन ओरे दो और नेन हन को लेका सरल कापे हुई ओरे दो जेता लेकाते सिरमा कापे बोलो धाड़ी पे कारण हन लेका अकोय आज के नतोयाय इन सिरमा राज रे बोलो धाड़ी।
8 नंबर छवि आदाकान मिंडी नेट छवि रे जिसुआ काजी का मियन काथनी बुझाओ थाना मियन हड़वा मिसो झान मिंडी को ताइन केना एंतार बितारे दाड़ा बाड़ा लोते मियन मिंडी आज जाना एना मेनते एन हड़ो 99 ठो दोहो केतेन एन मिंडी के दाड़ाते ओडोंग जाना इन ई मिंडी के नाम केतेन खूब गी रास्का जाना इन ई जा एतो आनंदो ताइन केना जे सोबेर को के हाकाव केतेन काजियत को आय 99 ठो काको आदा काना को एना लाइते इन्या आमिन्यां रास्का बानोगा ठीक एन रकम ईश्वर काय नामता ना जे आया होन को शायतान आ तायम ते को सेनोका आर आदो का को जिसु के काजिया तानाय उत्तम मिंडी गुपी इन ई आदा कान हड़को के दाड़ाते हाडो रोखा लाइते हिजू लेना ठीक जे फापते मिंडी गुपी मिंडी के दाड़ा केनाय ठीक एन लेकाते जिसु आया आदा कान को के दाड़ा तानाय जिसु हड़ो को पाप शायतान और अनंत गजते रक्षा लाइते आया जीवन उत्सर्ग लाइते राजी मेनाई जाए 9 नंबर छवि एटा हड़ो को के छामा एम आयु में पे मिद दिन मिहुड़ राजा नेल के दाय जे आया दास को बितारेते मिहुड़ 100 टाका ऋण कादाय नेन कादाय जेता हुलांगो नेन ऋणी काय शोधाड़ी एना मेनते राजा दास के हाडो आया परिवार सह सोबेर को के आया कृतो दास ताइन पे इंकात को आय एन दास राजा ताय समय आउ के दाय जाते एन ऋणी परिशोधाड़ी एन दास आ चेतन राजा दाया हुई जाना मेनते सोबे ऋणी माफ की जाए किंतु नेले पे नेट छुबी रे चिकना घोटा ओताना चाखोटो बाहरते सेन केतेन आय आतारे सामानो ऋणी ताई केना एन मियन हड़ो के साबलाई केतेन आउ की जाए साब केतेन सोबेर टाका परिशोध एमएमए मेनते काजिया जाए एन हड़ो एन समय टाका परिशोध का धाड़ी केते इनी के जेल खाना रे बंदी की जाए एटा चाकर को नेन विषय राजा के काजिया जाको एना आयुम केतेन राजा कायरावते एन दुष्ट चाकर के चिरोकाल लाइते बंदी दोहो की जाए ईश्वर आयुमा सोबेर पाप हाडो अन्याय को छामाया ओकोय को अबुआ बिरुद को अन्याया इनको के छामा एम लगावा छवि नंबर 10 ईश्वर पुरस्कार मिहुर जमीदार किंतु हड़ो के बिठारे कामिया दोहले को इनी सारा दिन कामी लाइते मियान सिक्की पैसा एम लाइते राजी लेना है दिन रेन शेषते कामी रेन बेतन तेलाते को हिजुज लेना किंतु नेले काबू चिलकान आश्चर्य अकोय हड़ो दिन रेन शेषते कामीते हिजू लेना को इनकू के सीधाते बेतन एम हुयो जाना इन ई केवल मात्र कয়েক घंटा सामान्य कामी के तेन सारा दिन रेन बेतन नाम के दाय एटा हड़ो को मात्र आधा दिन कामी के दाय एटा हड़ो को मारान दिन कामी के दाको इनकुलो मिद रकम बेतन को नाम के दाको ओकोन हड़ो को सारा दिन कामी लाको इनकू आपत्ति लाको जे आले सारा दिन कामी के तेन थिम्बा बेतन काले नाम के दा किंतु इनकू जे भावे कामी लाइते राजी लेना को से रकमते जमीदार इनकू के मिया दिन रेन बेतन ना एमत को आय जिसु शिखाओ केत को आय ईश्वर नेन रकम ईश्वर सबेर समय न्याज्य किंतु इन ई सबेर समय दयालु और उदार अकोय को जिसु के को अतंगिया को इनकू सबेर को के अनंत जीवन
ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟᱭ। ᱱᱮᱱ অনন্ত জীবন ঈশ্বর দান নেয়া উপার্জন কা ধাড়িওয়া অর্থাৎ আবু ঈশ্বর নাইতে কামি ধাড়িবু কিন্তু এন কামিরেন মূল্য স্বরূপ কাগি। 11 নম্বর ছবি সাপড়াও তাইন যিশু নেন 10 কুমারী অকয় কো মিয়া আনদি ওড়ারে কো ভজলাইতে অপেক্ষা তাইন কেনা কো নিকু বিষয়তে কাথনি কাজিয়া লেকয় নেন বিতারে 5 জন তাই কেনা কো বুদ্ধিমতী আর 5 জন কো তাইন কেনা বোকা। হঠাৎ থালা আয়ুব নাওয়া কোড়া হিজুলেনা বুদ্ধিমতী কুড়ি কো কোড়া লাইতে প্রস্তুত কো তাইন কেনা ইংকু আকো দিয়া বাতি জুল কেতেন কোড়া লোতে ভোজতে বিতারতে কো সেনো জানা কিন্তু বোকা কুড়ি কো সুনুম কা তাইন কেনা মেনতে সুনুম কিরিনতে কো সেনো জানা কো ওকো ইনতাম সুনুম কিরিনতে কো সেনো জানা ইনতাম দুয়ার তা কো হিজুলেনা হঠাৎ এন দুয়ার হাঁড়ে জানা ইংকু দুয়ার তা হিজু কেতেন হাকাও কেদা কো দুহার নিজে পে মেনতে কিন্তু উত্তর এমন জানায় আপে কে আইন কাইন চিহ্নাও লাপে যিশু নাহা শিরমারে কিন্তু হঠাৎ মিদ দিন ইনি হিজু গায় আবু তা প্রস্তুত লাগিতে হিজু রুয়াড়ায় ইনকু সবের কোকে আয়ালোতে অনন্তকাল লাইতে শিরমারে তাইন লাইতে ইদি বুয়ায় আয়া হিজু লাইতে আবুকে সাপড়াও তাইন লাগাওয়া আবু কাবু সারিয়া ইনি অকো সময় হিজু গায়। 12 নম্বর ছবি যিশু লাইতে অপেক্ষা যিশু হিজু লাই আম চিলকা প্রস্তুত তম তাই না আয়ু মেমে নেন ছবিরেন মিহুড় কিসার হড় ধীর দিন পড়তে হিজু লেনায় ইনি অকো ইনতাম পাহাড়ে তাইন কেনায় ইনতাম ইনি চাকর কোকে কিছু টাকা ব্যবসা লাই এমা কোয়ায় মিহুড় নাম কেদায় 5 টাকা ইনি ব্যবসা কেতে নাম কেদায় হাডো 5 টাকা মিহুড় নাম কেদায় 12 টাকা ইনি ব্যবসা কেতেন হাডো নাম কেদায় 12 টাকা ওকো ইনতাম আয়া প্রভু হিজু গায় ইনি কে পুরস্কার এম কি যায় এটা চাকর মাত্র 1 টাকা নাম কেদায় ইনি এন টাকা কে উকু কেতেন দহ কেদায় এনা মেনতে যেতান লাভ কা হুইক নানা প্রভু ইনি যা চেতান রে কায়রাও জানায় কারণ এন চাকর খুব গি অলস তাইন কেনায় ইনি এন টাকাতে যেতানা কায় কামি কেদায় এনা মেনতে প্রভু ইনি কে ওড়াইতে ওড়ম কি যায় যিশু নুতুম তানা আই যা যতদিন কা হিজু গায় ততদিন আবু আয়া লাইতে কামি আবু ইনি নাম তানায় আবু এটা হড়ককে দুলার কো আবু আর সাহায্য কো আবু আর যিশুতে বিশ্বাস কান শিক্ষা এমা কো আবু তাহলে ইনি হিজুগা ইনতাম কাজিয়াবু বেশ উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস কাটি বিষয়রে বিশ্বস্ত তাইনলেরে আমকে বহুত বিষয় চেতান রে নিযুক্ত হুয়োগাম আম প্রভু আনন্দরেন সহভাগী হুয়োগাম বানাম সাডি। 13 নম্বর ছবি যিশু আরোগ্যকারী নেট ছবিরে যিশুকে নেল নাম লাজাবু প্রকাশ্যে কামি আর শিক্ষা আরম্ভ সিদাতে আয়ালোতে নাইরে অকন হড় মেনাইয়া ইনি যা নুতুম জোহান সারি তাইন কেনা যে মুসিন হুলাম ঈশ্বর তাইতে যিশুকে হিজুগা জোহান নেন বিষয়তে হড়ককে সাবধান লাকো তাইন কেনা ইনি জিহুদি কো তারে প্রচার তাই কেনায় যে আপে মন পরিবর্তনে পে সবের খারাপ কামিতে রুয়ার পে আর যিশুকে অতঙ্গি পে
ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱡᱳᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱡᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱤᱥᱣᱟᱥ ᱡᱟᱱᱟ ᱤᱱᱠᱩ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ বাপতিস্মো কো আউ কেদা। ইনকু ঈশ্বরকে সুখী লাইতে আর মন্দ হরা বাগি কেতেন জীবন যাপন রেন চিহ্ন লেকাতে নেয়া কো রিকা কেদা কো। যিশু জোহান তা হিজু লেনা। যিশু চিমতাম ঈশ্বরকে কায় অসন্তুষ্ট কি যায়। জোহান ওকো ইনতাম যিশুকে বাপতিস্মো এমাই তাইকে না ইমতা মিয়ান আশ্চর্য ঘটনা ঘটাও লেনা। সিরমাইতে নিজাকান আর পাবিতার আত্মা লেকা কাবুতার লেকা যিশু চেতান রে হিজু লেনা। সিরমাইতে মিয়ান কাজি আয়ুম জানা। আম ইঞা দুলার হন আম আরিগি ইন সন্তুষ্ট। নেয়াতে নেয়াগি প্রকাশ জানা যে যিশু ঈশ্বর তাইতে হিজা কানা। 14 নম্বর ছবি। যিশু দেঙ্গালাই চেলাকোকে হাকাও লেকয়। যিশু দেঙ্গার লাইতে হড়র দরকার হইলেনা। ইনি ইনকু তারে ঈশ্বরা বিষয় শিক্ষা এম সানাং লিজা যেন ইনকু এটা হড়কোকে কো শিক্ষা কো এম ধাড়িয়া কো। মিদ দিন যিশু নাইগেনাতে সেন বাড়া লাইতে তাইন কেনা। ইমতাম হড়কোকে হাকু সাপ নেলকে কয়। এন হড়ক ও নুতুম হবা জানা পিতর অড় আন্দ্রিয়াস। যিশু ইনকিনকে কাজিয়াত কিনায় হিজু বেন ইনকে অতঙ্গিন বেন ইন আবিনকে হড় সাপ শিক্ষা এমাবেনাই। সঙ্গে সঙ্গে ইনকিন জাল বাগি কেতেন যিশুকে কিন অতঙ্কি যা। তারপর যিশু জাকব অড় জোহানকে হাকাও কেত কিনা। ইনকিনো ইনি যা কাজি আয়ুম কেদাকিন আর ইনিকে অতঙ্কি যাকিন। যিশু 12 ঝান চেলাকোকে মনোনীত লেকয়। যিশু যে আশ্চর্য কামি লাত্তাইন কেনা ইনকু এনাকো নে লাত্তাইন কেনাকো। যদি আবু যিশু বাধ্য তাইন রেদবু আর ইনিকে অতঙ্গি রিদবু তাহলে আয়া চেলাকো হুই ধাড়িবু। 15 নম্বর ছবি। মিহুর হড় সুচি লেনায়। মিদ দিন মিহুর কুষ্ঠরোগী যিশু তা হিজু লেনায়। ইনি যিশু তা ইকড়ুম কেতেন বিনতি কেতেন কাজি গিয়া যায় যদি আমা ইচ্ছা হুইও রেদো ইনকে সুচিন মে। এটা হড় কো আয়া নেন রোগ লাইতে আয়া তা বড়তে কাকো সেন তাইন কেনা। কিন্তু যিশু খুব গি দায়া হবা জানা। যিশু তি আতঙ্কে দায় আর ইনিকে সাপ কি যায় আর কাজিয়া যায় ইঞা ইচ্ছা আম সুচি উমে। সঙ্গে সঙ্গে এন হড় এন রোগেতে সুস্থ জানায়। এন হড় খুব গি খুশি জানায় আর সবের কোকে কাজিয়াত কোয়ায়। পাপ আত্মার এন মিদ রাকাম রোগ নেয়া আবুকে ঈশ্বর তাইতে সাঙ্গিনতে ইদি বুয়ায়। ঠিক এন রাকাম এন হড় রোগ হড় কো তাইতে ফারকা রে তাইন কেনা। ঠিক এন রাকাম আবুকেও পাপ ঈশ্বর তাইতে ফারকা রে ইদি বুয়ায়। কিন্তু আবু যদি যিশু তা বুহিজু ইনি আবুয়া সবের পায় সুচিয়া। 16 নম্বর ছবি। মিহুর পক্ষাঘাতী বুগি। মিদ দিন যিশু মিয়ান ওড়ারে হড় কোকে ঈশ্বর বিষয় শিক্ষা এমাকত তাই কেনা। 4 ঝান হড় মিহুর পক্ষাঘাতীকে যিশু তাকো আউলি যাকো। খুব গে ভিড় তাইন কেনা ওড়া বিতারে কাকো বলধাড়ি তানাকো। এনা মেনতে ওড়ার এন টুই কো রাড়া কেদা আর এন হড়কে যিশু আয়ুরে কো আড়গু কি যাকো। যিশু ইনকু বিশ্বাস लेल কেদায়। যিশু এন অসুস্থ রোগীকে কাজিয়া যায় আমা পাপ ছামা কেদায়। কিন্তু ধর্ম নেতাকো নেন বিষয় আয়ুম কেতেন কায়রাও জানাকো। ইনকু মেন কেদাকো কেবল মাত্র ঈশ্বর পাপ ক্ষমা ধাড়ে। ইনকু কাকো বুঝাও কেদা যে যিশু গীতানি ঈশ্বর। তারপর যিশু পক্ষাঘাতীকে
काजिया जाए बिरिद में आमा पारकम साब केतेन ओड़ाते सेनो में सुस्थता आउ चिमिन मारांग आश्चर्य विषय किंतु ईश्वर ताइते पाप रेन क्षमा नाम चिमिन मारांग भालो काजिताना इन तम आबू अनंत जीवन बु नामेया 17 नंबर छवि रहोड़ ती आर काठिन हृदय नेतारे आबू जीशु के ईश्वर ओड़ा बु नेल लाजाबू एंतारे धारम नेता को मेना को नेया सप्ताह रेन मियान विशेष दिन जिहुदी को ईश्वर आराधना ताइन केना को नेन विशेष दिन रे जेताय जेतना काको कामी धाड़ी ताइन केना को एंतारे मिहुर हड़ो ताइन केना इनी जाति ई रहोड़ ताइन केना धारम नेता को जीशु के खूब ख्याल को दोहो लाइजा जे जीशु इन्हीं के बुगी धाड़ी चिकागी इनको जिहुदी को नियम भंगो या चिकागी एना को नेल ताइन केना को एना मेनते जीशु काजी के दाय नियम रे चिना काजी ताना एतवार हुलांग बुगी कामी ची खराब कामी एटा को के साहाज्य ची क्षति कापे काजी ओताना धारम नेता को जेतान उत्तर काको एम धाड़ी केदा इंकु हृदय खोबगी काठिन ताइन केना जीशु एन होड़ो के काजिया जाए आमा ती आतांगे में इनी आया ती आतांग केदाय और आया ती बुगी जाना आबू के सबे समय ईश्वर आराधना और सेवा लगावा किंतु ईश्वर एटा को के दुलाड़ सेवा काजिए कादबुआ 26 नंबर 18 जीशु होयोगामा थामावलाए ने छुबी रे जीशु के और आया चेला को के लाउकारी बु नेल लाको इनको इन्हीं के नाइता फार्म को इदिला जाको हठात इंता मियान होयोगामा हिजू लेना होयोगामा लाउका चेतन हिजू लेका और लाउका डुबु जो ताइन केना जीशु लाउका रेन तायम रे दुड़मा कान ताइन केना आया चेला को दुड़ुमे ते बिर की जाको काजिया जाको महाशय आम काम ख्याल लादा जे आले डुबिजो तानाले जीशु बिरिज जानाय और होयोगामा के और समुद्र के धामकाव की जाए काजिया जाए स्थिरों में एना आयुम के तेन होयोगामा स्थिर जानाय इन तम जीशु चेला को के काजेत को आय चिना लाई पे बोरोला आपे आची इन्या चेतान रे विश्वास बानोगा चेला को आश्चर्य जाना को काजी के दाको नी ओकोय ताने जे होयोगामा और समुदार निहिजा काजी आयुम ताना आबुबु सारिया जीशुगी ईश्वर ताने आबुआ बोरो रेन दरकार बानोगा प्राकृतिक पेड़ते ईश्वर पेड़े धीर मारांगी जीशु आबू के सोबेर अमंगलेते बांचा बुआय कष्ट इनतम शांति एमा बुआय ने विश्वास आबुआ ताइन लगातिया 19 नंबर छवि मिहुर कुड़ी हन बुगी जाना नेन भीड़ बितारे आम मिहुर कुड़ी हन केम नेल लाजामे इनी 12 बाछारे ते भुगावा कांताई केना इनी आयुमा कादा जीशु रोगे ते सुस्थ धाड़ी एना मेनते इनी मोने केदा जे इन जीशु लिजा साब धाड़ी रिगिन बुगिवा कुड़ी हन ठो जीशु के साब की जाए और संगे संगे एन रोगे ते बुगी जाना जीशु बुझाव केदा जे आया बितारे ते पेड़ें ओडोंग जाना इनी काजियत को आए ओकोय इनके इन्या लिजा साब केदा पे जीशु नेतारे ढेर होड़ो को ताइन केना किंतु एन कुड़ी हन सारी केदा आइनकी गी काजियन ताना इनी बोरो के तेन जीशु आयुरते हिजू जाना और जीशु के प्रणाम की जाए इनी चिलकाते सुस्थ जाना एना जीशु के काजिया जाए जीशु काजिया जाए आमा विश्वास आम के बुगी केम आए
ᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱤᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ᱾ ᱟᱵᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱟ ᱩᱠᱩᱣᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱥᱩ ᱥᱚᱵᱮᱨᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟ᱾ ᱟᱭᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱵᱤᱥᱣᱟᱥ ᱢᱮ, ইনি আমকে সাহায্য মেয়া। 20 নম্বর ছবি। গজ কুড়ি হন জিনিস জানায়। যিশু জাইর নুতুম মিহুড় হড় ওড়ারেন সেনও জানায়। জাইর মিহুড় মারাং হড় তাইন কেনায়। ইনি যা হন্তে কুড়ি খুব গি উড়িয়া কান তাইন কেনায়। কিন্তু যিশু হিজু সিদারে কুড়ি হন গজ জানায়। যিশু জাইরকে কাজিয়া যায় আলম বরেয়া, কেবল বিশ্বাস মে, যাতে আমা কুড়ি হন বাঞ্চাও ধাড়িকায়। ওড়া বিতারে সবের হড় কো রা তাইন কেনা কো। যিশু কেবল জাইর আয়া কুড়ি 3 ঝান চেলা কোকে ইদি কেতেন ওক্তারে গজ কুড়ি হন গিতিজা কান তাই কেনায় এনতা সেনও জানায়। যিশু কুড়ি তি সাপ কেতেন কাজিয়া যায়, এই কুড়ি আমকেñ এঙ্কাম তানা বিরিত মে। ইনতাম গি কুড়ি হন বিরিত কেতেন দাঁড়া বাড়া লাদায়। ইনকু ইনিকে যোজমা কো এমা যা। যিশু গজ চেতান রে ক্ষমতা মেনাগা। অকয় কো ইনিকে বিশ্বাসিয়া কো আর ইনিকে কো অতঙ্গিয়া কো ইনকু চেতান জেতান বড় বানোয়া। 21 নম্বর ছবি। মিহুর বিদেশি বিশ্বাসী। মিদ দিন মিহুর বিদেশি কুড়ি যিশু তা হিজুগ লেনায়। আয়া কুড়ি হন के বঙ্গা সাবা কাটতাই কেনায়। ইনি যিশুকে অনুরোধ কি যায় যেন এন কুড়িকে বুগিকায়। যিশু ইনিকে কাজিয়া যায় যে ইন সিদাতে জিহুদি কো সাহায্য লাইতেন হিজা কানা। ইনি যদি জিহুদি কো সিদাতে বিদেশি কোকে সাহায্য কোয়ায় তবে হন কো যোজমা সিদাতে সেতা কোকে এম লেকা হুইওতানা। কিন্তু কুড়ি হন ইনিকে কাজিয়া যায়। কিন্তু সেতা কো এন হন কো গুড়া গাড়া নামে আকো। এনা মেনতে যিশু উত্তর এম কেদায়, ইñা জেতান আমা গভীর বিশ্বাস মেনা। সেনো মে যা নাম के नाम एना गिम नामेया। इनी ओड़ा सेन केतेन नेल केदा जे बंगा एन कुड़ी के बागी केतेन सेनो जाना। যিশু সবের জাতিরেন হড় কোকে ভালোবাসাও লাকো তাইন কেনা। ইনি নাম তানায় যেন আবু শায়তানা ক্ষমতায়তে উদ্ধারবু নামেকা। 22 নম্বর ছবি। ঠোসা আর বোবা বাকার আর আয়ুম কিন ধাড়ি কেদা। চিমিনঝান হড় মিহুর হড়কে যিশু তাকো আউলি যাকো। ইনি জানা মেতে কালা তাইন কেনায় আর হাডো বেসতে বাকার কায় ধাড়ি তাইন কেনায়। যিশু এন হড়কে ভিড় বিতারেতে কাটি সাঙ্গিনতে ইদি কি যায়। ইনি আয়া সাপ রাকাম বারিয়া লুতুরতে এম কি যায়। তারপর ইনিকে বেদ কেদায় আর ইনি যা আলাং চাপু কেদায়। যিশু সিরমা পাড় আরিত কেদায় আর ঈশ্বর তা বিনতি কেদায়। হড়কে কাজিয়া যায়, হিজু মে, ইনতাম গি হড় ঠো আয়ুম কেদায় আর বাকার ধাড়ি কেদায়। হড় কো আশ্চর্য জানাকো আর কাজি কেদাকো। যিশু সবেরাগি বুগি লেকাতে রিকায়া। ইনি নেকাগি ঠোসা হড়কে আয়ুম রেন শক্তি হাডো বোবাকে বাকার রেন শক্তি এমাকো তানায়। যিশু আবুয়া লুতুর নিজাকায় যেন আবু ঈশ্বরা বাকারবু আয়ুম ধাড়িকা। ইনি যেন আবুয়া মোচারে বাকার এমেকায় যেন ঈশ্বর লো যেভাবে বাকাররা উচিত হাডো আয়া প্রশংসা বুধাড়িকা। ছবি নাম্বার 23। যিশু আন্ধাকে মেন এমলি যায়। নেন ছবিরে আবু মিহুর আন্ধা হড়কেবু নেল লাজা। যিশু নেন হড়কে হাতু বাহার তে ইদি কি যায়। ইনি যা মেদ রে বেজ কেতে কুলি লাজায় জাহানাম লেল লাদাম। হড় ঠো কাজি কেদায় কাটি কাটি লেল নাম লাদা।
किंतु परिष्कार काई नेल नाम लादा इन हड़ को के नेल लाकोñ इनकु दारू लेका सेन नताना को जिसु हाडो में आय चापू की जाए इन ताम इन परिष्कार गी नेल नाम के दाय एन हड़ो जिसु के नेल नाम के तेन चिमिनांगाय आनंद के दाय शैतान आबू के आत्तिक लेकाते आंधा काबुई शैतान काय नाम तना जनो आबू इन्नी जा लेका आया विषय बु सारिका आयार बाकार बु बुझाओ का आर आया दारा आबू उद्धार बु नामे का किंतु जिसु धाड़ी आबू जाते नेल धाड़ी काबू आर बुझाओ धाड़ी काबू 24 नंबर छवि शैतान चेतन जिसु पेड़े मिहुड़ हड़ो आया होन के जिसु शिष्यता को आउलीजा इनी इनकू के काजेत को आए इन्या होन के बोंगा साब काजाय बुगी पे किंतु इनकू काको बुगी धाड़ी काजा को इनतम जिसु हिजू लेना इनतम बोंगा जिसु के नेल की जाए इनतम हाडोते इनी के साब की जाए इनी ओतेरे उयु जाना आर मोचाते बेज दा ओडोंग जाना हड़टो आया विश्वास खूब कम गी ताइन केना जे जिसु जेतना काय धाड़ी किंतु जिसु काजी के दाय अकोय को विश्वास आको इनकु सबरागी को धाड़िया हड़ को नेल लाइते हुंडिया को ताइन केना जिसु एन बोंगा के काजिया जाए ने बितारेते ओडोंग ओमे आर जेता हुलांग आलम हिजुगा एन बोंगा इनी जा बितारेते ओडोंग सेनो जाना नेन घटना रेन चिमिन दिन तायम ते जिहुदी नेता को जिसु के गोज की जाको किंतु जिसु इंतामो मियन आश्चर्य कामिलाय इनी काबारेते बिरिज जाना इनी चिरो दिन लाइते शैतान आर गोज के पराजय कादाय धरती रे जतो देव देवी आत्मा जा मेना सबेराते जिसु मारांगाय नेया को चेतान रे आया पेड़ेज मेनागा कारण जिसु गी हुयो तानाय एकमात्र सार्थी ईश्वर।